So guys, may gagawin lang akong Mazda 3 2006 model. Low bat yung battery guys. Hindi ko ma-neutral yung cambio kasi low bat yung battery. Yan o, low bat siya guys o. Low bat siya. Ayan, low bat. Ayan o. Low bat siya guys, low bat. Ang diskarte ko dito guys, para ma-neutral tong cambio na to. Ito lang guys ang malupitang diskarte. Ito lang guys ha. Wait lang ha. Yan guys oh. Tatanggalin nyo lang to. Yan. Para ma-neutral o kaya ilagay sa drive yung cambio. Tapos tutusukin mo dito guys. Pag natusok mo to, yan guys oh. Ay teka lang. Ito guys oh, hindi maano guys oh. Yan oh, hindi ma-neutral oh. Ganito lang gagawin nyo guys ha. Tusukin nyo dito. Tapos ito guys oh, tingnan mo guys oh. Teka lang ha. Teka lang guys ha. Teka lang ha. Tusukin dito guys. Yan. Nalipat na guys. Yan, ganyan lang guys. Yan, nalipat na guys oh. Dito lang tutusukin guys ha. Dito mo lang tutusukin oh. Mazda 3 to guys, 2006 model. Yan. Yan oh, Mazda yan oh. Ganyan ang mga malupitang diskarte guys, para mailipat niyo yung shifting ng cambio. Yan, ganyan. Para sa hindi nakakaalam guys, yan ang technique niyan. Yan.